हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज दिन टी आरंभ होची हमर शूटिंग रु। तो एठी हमर देखंतु केमती कोन शूटिंग चल जे हम संध्या देखंतु कोन सरू सरू आलू पके के भाजिले रसुन छुंका देके मस्त ये धरुन एटा किए सागो वाली केते केते बीड़ा केते हां की बीड़ा 15 टका संध्या का पई चूड़ी किणुचु। ओ माय गॉड अच्छा किसी चॉइस है लाड़ी मोर देखता हूँ अरे इसको पता नहीं कि मेरा एटीएम कार्ड ये है 30 टका এটা 20 टका मु भाबिली बोधे मु भाबिली तुम मैरेज हो बोली बोधे तुम किणुच चूड़ी ओ नहीं चूड़ी नहीं अरे भविष्य तो भाई भविष्य तो अंधार ओ माय गॉड एते बेइज्जती करूची मो भविष्य तो अंधार मु जानी के टिके चुंगी लंठन देखो ना अब मुझे एथरे कहि दोची कि संध्या पाई गोटे माने बर खोजी दियंतु कि जदी अछंती बर डायरेक्ट तांको प्रपोज कर दियंतु तांको इंस्टाग्राम रे आपा सेति कोनी तांको पे 5 टका भी खर्च करे तो केई ना और रियली ये से सकाळे आसी मते कोरियन स्वामी देखो ओ माय गॉड अरे सेटा तो जिंदगी सट्टा सरला ना अछि हां आपनकर सर जइथियो बोधे बोधे रहितन पचार दियो मु जानि नै ठीक से हां पेमेंट के करियो बादल भाई ओ भाउजराणी तमे कोन किणुछ ना कोन करछ ए कोन भल लागु जे बाबे एटा भल नै एटा दुई चारि कोडा थिला औ नो एटा भल अछि हां हे गाइज मु भी टिके ब्लॉग कर देली तमे माने कोन कोलुच मैंने बाबू ने ताना ताया चुप तो So guys, we are having biryani. oh my god ଆମ lunch ରେ actually biryani ଆସିନଥିଲା ମାନେ ଆମ set ର biryani ନୁହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି biryani ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମଗେଇଛୁ done ବହୁତ ଖୁସିରେ କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇ ଯାଇଛି oh my god what a joke नहीं नहीं कब देखना चाहते वो भी तो नहीं उसका सारा कुछ अंधार कर दिया मु एठी खाई पी सारी बसिची से माने सेठी खाऊ छंती एटा मजा आता है किसी का ब्रेकअप लेकिन ब्रेकअप हुआ किसका एक बार फिर से क्या ब्रेकअप हुआ किसका कौन डेली लो वाटा सोली लो आजकल किसी को नहीं उसका ब्रेकअप था मैं क्यों मेरे को पता है क्या क्या चल रहा है अंकिता जी चुपके चुपके ओ माय गॉड टिके पाकुरु अंकिता जी नो एंट्री इश्क दी गली विच नो एंट्री नो एंट्री आगो खाई सारा से तिका तुआ लाणी आवरी जल्दी जल्दी खत्म करो हम गांव के बुद्धि करनी केबे जानि पला हम काई दिन आइबा में डर लागुनी वाओ सेटा तो काली भी एमती गोटे घटना मो सहित होइची मु खाइला बेले 50 थरा उठी की गली एठी हमर रागिनीर बर्थडे पाई सेलिब्रेशन चलीची रियल रे नुह रील रे तो एठी सब टिकटॉक्स हे के अछि आउथरे भाई रेडी पूरा रेडी तो सांग सांग जीवा तो कल छुट्टी हो कैमरा पछपटे कही दो कल छुट्टी हो हम एटा प्रूफ रखी आनी दे
ଝୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଭଲ ତ ଭଲ ହବ ଝୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଯଦି କିଛି ଭଲ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା କଣ ଆଉଥରେ କଣ ଆଉଥରେ ଉମା ଭାଇ ଝୁଡ଼ି କଣ ହବ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଭଜା ନାହିଁ ରେ ଯୋଉ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ରଖିବ କଣ ରଖିବ? ବେତରେ ତିଆରି ହୁଏ କଣ ରଖିବ ସେଥିରେ ବେଲୁନ ସେଥିରେ ରଖିଲେ ତ ସେ ଫୁଟିକି ତ ଫାଟିଯିବ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ଆମର ସେଟା ତ ଫୁଟିକି ଫାଟିଯିବ ଯଦି ଝୁଡ଼ିରେ ପାସ୍ତା, ରଖିବ ହଁ ତାପରେ ପାସ୍ତା ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି କ୍ଷୀରି। ତାପରେ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଲେ ପକୋଡ଼ା ପୁରୀ ବୁଟ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି କରିଥାନ୍ତ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମର ସିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ସିନ୍ଟା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିତୁ ଅପା ଏଠି ଜୟା ଅପା ଏଠି ପଦ୍ମଜା ଅପା ଏଠି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ ଏଠି ଆମ ରାଗିଣୀ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବାପା ସୁपर ମିନି सीरियल ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିନେମା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ରହିଯାଉଛି ସିଏ ଯାଇକି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଜୋରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀକୁ ଏଗାରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦୀପ ଭାଇକି ଯେଉଁ ବାବା ଭାଇକି ଅନେଇଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ଇଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କେକ୍ କାଟିବେ ଆପଣ ରାତି ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ନାଚୁଛି ତା ପେସେନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଆମର ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।